Tungamani, 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 tungamani. Benigu tampi, karamani tampi. Monta kitene, monta birene. Ibe malin kifam, kopimbine nan kentam. Yonkene nyantampi, guna kota nyande kine jongi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duna tat kuna ati TV Touba téléspectateur ni limne ndo segondo yaro da hasusu kunyo da haranta ibe suga taw dum grabe len ko take ado har nyen do me animateur journaliste Ibrahima Diallo nat hadanga oso alimo dan len ko ta hagar ni mo TV Touba khadi e wa odo émission kumbal kataya ado invité gore ala nyana hasugatu o sugatu oda sefanu mugu odi wori radio kani odi mug sefene groupe ni e wa son kra kama e o jamanu ku khursun kama do ay muslime mo kama donc ibe geno ko jajabut seyta hagatu ko jajabut seyta khna wara yimuna du présente hadanga e kenya no présentation kena kat compléné donc jaye tout d'abord natandanga gatchma ngori len ko takangi ni moya TV Touba al ngorang sri ona cigona mamu ken kamanga kat digame subu ci kongi donc angari angi ni moya angaro invité mankang len ko taw gari ke mi so tourner yo nawara na du présenter téléspectateur nga ibegena nga anga to onda njam wanga bak DVV anga bak jamane be voilà ni TV Touba voilà TV Touba chaîne TV Touba yo alhamdulillah indoni jaja burseta na sare de begen dafour la tawra nya France len ki mantla joli yo sonin ko begen tren kar wati wasu kunyini o sonin ke lembe su kunyini Ibrahim Dayor ngando en cas parlementaire kana ak déplacer quel pari na lingori inka mantla joli pour godé fait tant qu'a fait sonin ka o kebana c'est suga sigrabe sonin karada ado o communauté nglawa surur mogombe ndisi man Kenya ndaka grindi angoto xam gritu boné xaga gritu boné gel salazar khalas re wala ga boné koy na wallahi yo agritu jumunya alhamdulillah la ganna nya jumu amin yo inshallah Allah gano wor jexelo fofu lenki inshallah mo gar ko soni gondanga igel trinka inshallah sefe nyani nga no sefe no Allah wor folo wallahi donc anga xenne mais o ma wutu ta xanna ma wallahi yo quand même xoni ngala kebe kono nki frontière ndinga ki shu suga ma Allah kono nga foté sumo kono nga foté nga dangira yo gatchma ngori en présentation ngomu et wa Djadje donc merci encore une fois yo on a le tu vas nous on a le but du sujet parce que soro wara yananga ngir ko ngobe o dalla trenkano dalla muku on jopan nokunya jopat kinokuni donc Hadjimaro fan club et man fon kenga man parce que ndal nterinke ndi digam ko trenka ndi imugu anya yero anya afriko serong hatrenkan machallah ka groupe ke men groupe ni bon vraiment angari kebe training nga kebe tinako yo urbane ndo gata onu bon lemne go groupe ngare Hadjimaro to ko yo nki Hadjimaro ngadanen yo ka to bucire Hadjimaro groupe nki soro kunin tout sirin nyime idin to groupe yo gaten groupe ba amerikama ama fam no Hadjimaro imir metunya donc gari bamer kama or bamer kama kara keda donc to kunun da to on to ndo Hadjinna ga ngebo groupe ni kusu yo ma kota garni lemne go wuro wagar groupe ngare Hadjinna ndingent groupe ngo bare ko donc kha sere gana fo créer gana uta gana créer en Canada donc nisi mago ta créer ki agar faka ille ga créer ñaar faka lemne ke to on jata ko ang sare dafor donc quelqu'un qui est donc sonin ko ngana sefra nebe ko franchement imulla surtout jeunesse l'homme donc gel ngana sefta na ko to wojuni ko partager ne kan ke sefe nyimi mimi ken ko na courage kin l'homme donc l'homme ko ha asudi mbatte ken kile ko ngana wojuni de wacci wol ngana fama har wojuni de har ko tabani donc l'homme ko nen Hadjimaro fans ke taw ki akama yo ngeme gera orenya ni non ko parce que sefe mo go sitini ngana sefno an go daga orenya ko aga satellite ni aga partage ndebe ko ngana sefno da lu ko sub sro be gano sere suka groupe be na ko to wojo ke sanki daga khor na ga khor donc kha harbi fi ke wojo soir ki soba kangara bugu abu Hadjimaro fans club gare ngabante d'accord donc harso ona signon fonne Hadjimaro fan club ke anger ko mo be groupe ke adeberi kota banan tagata on adeberi donc adeberi nanti hana masla domi hana
courage kini lomnu courage ke be haga kini lomnu ku han men courage kini bon groupe ke créé dans courage kini lomnu ku nkia biti nkia anke nyum bana bitin ke ki bana no stress ke udomi groupe ke genta créé tan so esange lemna ko swano démocratie o so ambana so esange Mali Mauritanie Sénégal o créé ke nyo suna metu so esange donc ha qui objectif be ngerutu ni me bana ndoto c'est sous no sere bulon doma no sere semran ke gana kri la kreki vi ngana gana witane kenya an kenya kon na courage ngilum ni mande ke mutu donc war ni de critique be kitke no c'est la vérité so ni kay me so ni digambur war tuano kharangano idi khari nanti ngetel lo munana karji nga wali kebe de lemenda karji ngetel lemne be glawr no Europe mo gombe fonger parce que nanti alant brene Afrique au coup nge jabur lant brene Afrique nganyaan banna ndibito to batu bran soit kube gadunu o rumu kube sare nge joto ko lant ko nana lokoli non mais kube ga fo buju wala tin ko nana khara o mission ni université ni kama ko nangri nanda khara ana fosro mais kube ga nge mo ado kube sere sukati bito ko batu ko jabur mo ambre rafet Mauritanie ambre rafet Sénégal ambre rafet Mali il faut kanangri parce que angana fofo fayno angana Mauritanie angana fay wa angana debbu ko fay donc bon namma ta objectif gore namma la tola nyana ngar ni den ko nyime yo xan keer courage ngil lemene nga safer no mo gare mburi lemene nga safer no mo be ogula bakka ga difficulté ke beno ngi courage gore afoke ben ki akam voilà ko angere no ko be ko angro no ko be ja ngeti safre ke no ko do courage ke be ngati lomnu ko ina ngiri anti sergobu mu dungandang non ko voilà amulungi sergebeda a criticande ngobo est ce que nyim danga ogeru wori ku suni dangito makku hakat dangito oger woru boneke be sugu oger boneke be sukita anya jike killengu anya mortanango est ce que courage encouragement tanuntono lomnu ko gatini ina ndroto iga no ko be ina ngonya no na fokitno ben je sais pas ntatu parce que c'est vrai souvent en vrai anga kebe toi anga kebe femme ngeni Afrique mo xombe ngari France donc ngari parcours ni ku fay donc je conseille har kele Ibrahim Diallo en fait taw ni ñaxoña har kele ngi objectif ni Kenya le mënu ina mbugo parce que pourquoi Ibrahim est-ce qu'il ngey man nak dafor yer son xasso dafor Kenya nga dafor yer son xasso mo foy ma wori ngati lemne nan ta Afrique mo xarangi worno parce que xarangi ndo gouvernement ni hajun to déjà lemne xarangi mentu o yimma bana ono misidun taga ono kanin taga ono gedu njaba ono do mun xarangun ona soudebri donc har kube xara min kara o kor sirbane wala harado tonte garno kudebe ndagatin xaranga nani ngi fay kam ekrani au début ngor har tonte nya wala de senen dana lanat ki tingi kuti xaranga ngi mawri donc ngi bre ko no xonketa ngelant courage kin ko xaranga non ngelant do ko ekranya mo man entrenkana no ko ekranya ngelant courage kin ko xaranga parce que ku dafor mega no est-ce que dafor na ka jina ko dino ay est-ce que dafor na ka courage kanto ay amra est-ce que Dafor a de wulumon ko fu fune gouvernement Dafor fune mais pourquoi Dafor ga fin kesigra ko fu fune garanga mais est-ce que ken harsa anger no ko est-ce que anga kebe kono kenya amerique sobobu o ga kesigra harsa c'est-à-dire o fabni o kismini arnya isu gria i dege safer gunne France ni yumale libini libigani dumabe Espagne ni Congo ni donc harsa est-ce que gana continuer 15 safer o debu kula aussi ko jaman kula aussi mais qu'est-ce ça ferait de toute façon que no debu kuskindi o debu ko musigi après anger ko mo be acha wulumbon gam ko be dafur gam ko be wulumbon ko non dafur sigi parce que dafur kibe kanu ki juma orangana juma ke calculer yo angana lokoli ngani ko calculer dafur ken ko tabatra amar dalla ngi grifale no neke wojo ni na sanki est-ce qui serait oga taga bilen ki serait tel taw nanta nat immigré ni ndang ina saisine ko be ni lokoli ken ko ngisitino kamano mo agri dafron ko est-ce que serenge kay mo bakki rakani mo ga 2024 2019 mo ga taga belenki est-ce que immigré ngol lenki est-ce que immigré ngol lenki mais on l'a fait o andebri donc ha ko finde no mo woni yona courage ngir ko kunna kankara ina men bankara ka anger no ko be ko angeti anger no ko be ko season ko monde wala immigré ko golle har se ngi question que na poser autrement est-ce qu'il y a pas meilleure solution au que jeunesse be ga no ngacha on attend ankara on attend jamano sigindi o jamano gatel kane mo be gouvernement ni on a l'homme ko encourager on a ti danga haro gouvernement ni no hakara ole ke hagatni ogatni habbo ko hadagi safri gunne
bon ngara genge ce que fa mo be kinni ona semben kini kharangano kibe go kamale ki safri kan jogo kam iyo angenge ce que angen mula nak angen mula ni gorun jere kibe go kamale safri kan jogo kam natunda est ce que safri kan mari bon ngida no bon après sere suga da ngota nange ngida no parce que ngir ket ngir digam be kam ma fam parce que angana fa angana da for fay gen da for kenya pourquoi ga to da for ko parce que ne da for antulu montu ngara sere sudo bon angana ko beton seven kenya angana da for fay je break donc kharanga ngi wallahi mais kharanga gar ma porter da kharanga be ga golnya ngan aga développer est ce que len ko kota na ke security mo tana est ce que len kota kan kharanga nan vraiment kharana khore da fron kengeni wala kidma kan kengeni ona kidma kan kenyi migeni o wotta kharanga nan khore nyan diplôme nguma docteur nyani mais agi tawu afrique pour kaga afrique den kan vraiment parce que ko anger ko mo be ala nyani serge buna so ko trenkana ala nyani yogo ga certains so fon trenkana ga gas men mo ke european fonga kiteni andan diplôme nda en savoir et dans connaissance na dis na europe anate africain ken vacances no ko anda non fon kitena afrique fon kitena afrique donc fonga kiten no man nganti lo mu ko ngina to do ina fokit do bon angana lo mu ko lenki comme ket ngir kebe ka ma fam ngiati ku lo mu birenga 8 ans 9 ans ngentin ko nan lo jinno ko ouais keta min fam ngiga oju kede ba ndabar 2018 mois de décembre Siri Soudan te bito angante ba du kare. Ça sert à rien. Anyan so ngana manyan ma. Anyan ma. Angina exemple bandra. On a kharang ke bokon on a gri makno. Brahim, comment ça se fait qu'en retraite, qui le blanc bouché ngata fo. En retraite nanya. Nana men yaga ngene ngane kita. Pourquoi mais il faut il faille pourquoi en retraite nanya dan dugut lew ma fi ñew. Ngi ga fi ne bëggunte ñene. Jaaja bu fi bëgg waccu waccu. Ouais. 20 ans. De bref na men yagre anki na yagre kikita mais ken Allah ken son kara pourquoi ken ala yana har sensibilisation ko ko yani sensibilisation tan te ko soro ngana ni ken famu musima soro ngana ni ken famu kembre dula groya soro kulan ta ken famu har daranya akar ya daranya est-ce que fam mais c'est normal la wacce le munum keta le menen taxunu ken bu trambi ken kat gemme ngem ngani no ngani ta for ngani ta xabe fofu la men yuru ni men ngamri France mais ngari France rend conséquences mori et puis ngari kebe kolomna c'est pas question que nanti nan créer jimban wala habiongo na le France na le soko attention est-ce que soni ko kugari yi solo men ko le bakati ngiga torna li ngari terminus ki harbi nakran ki kunila ngari debe ka mo terminusien yo ah ngari terminus nakran ki ko harbi il faut que ngari debe ke Ibrahim sere suga ngari mtel bureau ko ngari ntinge mo khara numu na métier ya gare tiba be gare sere suga duna niveau métier arki akon tongo yan ken ntani niveau métier ko ngati nan taw arka tingi ndrampi niveau ngake ba tankat ke métier khara métier khara va brena ya wallahi va brena ke métier mais pourquoi comment ça se fait que nanti nangri tanali angri kara lo mun ñoni ngege de be khara c'est pas trop parce que ne 14 mois khara ni man lettre khara ngar de be bi ado bantu tu bref wallah ngar de arandi bit ñaxare fataw mais lengi ñim lettre ngana yere ma yeli ngam xorti ken konsu la famu ki problème be lettre mais yeli ngana xorti na ber ñaxare ah ngi mais ko anger no ko be ko e karangi ke no ko wala France re ke no mais par exemple ngir ko ngana mo be ango jon ko trenkene ngey min na nan c'est vrai no muktafna no mu ko no nya mais est ce que lantin lo mu ko danga haga dono hadrugoto par exemple haganya no ko sahala fukitno men kam ka din hein ay non d'entraîner haganya no ko sahala fukitno Allah kharanga no Allah fukitno voilà o dum ko soni ngelembe je suis désolé ina nyambi ma soni ngelembe ibrahim konduna or soro ngoni million ngini i xono nanti na ngavesi kala kare maton ngem ga taga belenki ngem warini nganati milliard nganati kinwa hein ni ma ngawrni ngujangutu nasali na sitara ndefre est-ce qui nfete nya provoquer nfete nya provoquer quand on est calme mais agré fo ya kat gol yent xal ci kar sara ko nya fo dem ko no da fro butiki suga do ko be sara donc son ngen ta ngaram fam mo be son ngen Allah ro taga onan kasuntu gata onan deg safre gur safre ya dinari ganni mo ke or ngen go soro na kenga ndaga provoquer ber kar no ina ken qawr comment ngem Ibrahima jango tanga de be ka jam fa ngan ko sim no maka lambur khasulu ni manganda karanga ko sim no na an khal soro nya jamal ken jambe nya de be kere yogoni were là tu sonin ken 90% in jalla bamba na rondi mais gana jofe kar ko tambe ne ga gis ni donc il faut que nambre mo ko soro ko wa ko mo mer ngi ga pren mo mer pren ko dakar iram bendi gana gri mo se gana on yalla dakar est ce que fam ki xana provocation xore quoi aga sere njabal quoi
donc ngeo joni ko feske ngera so très clair mais faut no yamburi ngi xalu parce que Ibrahima nga tam vrai visage ko sere est ce que la femme ki be ka fal ala femme ki be nga da foy kach est ce que sere wala ado basagata non ge grand foy an sere wala ado basagata no anga da foy manga ngirno an sere wala ado basagata est ce que femme ouais kunu ñen donc ngeke objectif ngeen kebe na courage ngi lemenenta lemene ngala wa safer mo xombe kenke anya ngile kam anya kille kam nge objectif ni gagné parce que ngir sonu ngala war mo xombe engrais no ko be ko engrais basan ko no ko liti nan tam vrai visage par exemple ando jonyo go deuri ndaga trenka ni trenk sri angati anti macron ti ouais Macron yani anti Macron ta Macron ti haju million kergi voilà donc en ngotu par exemple be ibe gatu be an ka fager kum gasa kum khale me adeberi non c'est vrai mais million ko kergi parce que million ko kergi ha Macron anta haju million kergi Macron ti haju million ko kergi mendu est ce que nke gana ñu wulumbon par exemple wala ngeda foro angana tu Macron ti haju million kergi hadum rembe nke 4 famu mendu an famu men nak fata na faire ñanga ga ana ka famu ni ana ka famu ni et puis ben c'est pas nanti ngel ko nduko digame ko ni gol ñana rolo flan ñanga ke fa ni gol ñan ke rolo ko ta ñu giri ti haju 4000 personnes 4000 personnes en CDI sans compter les CDD donc rolo bana de flan on va la regarder mais Koutou, combien de personnes? Mais ça, qui déjà, qui Kharangana pas dire. Oui, mais 4000 personnes, 4000 personnes, mais tu gagnes ta marque. Non. Mais tu gagnes ta marque. Oui, mais Kharangana. Ça, c'est la chaîne, c'est ma production. Kou faut fondre la gra. Goumento bantano goumento. Kou montage bana. À formation, disons par exemple. 2 semaines, c'est ça arrive mambina la kenda. Donc 2 semaines ngana otangro. Donc ina vraiment 2 semaines qui hein. Anga pièce bernoto, yalla nga fala nyaro. Ngana roto ke voilà 4 calé. C'est tout. Yo bon harsa maro mo fin tebe tuba o do jaja ni debala mane e lewnu kuno no ko na dang no nga be o do fam nanti an kenni lu ko encourager na e iga khrangan mo ko besu iga fokitan mo ko besu seli ku ben gem khara e o gatu tilant fokit dono nga ina li ji voilà lemne wol lemne anga tunan tanti bito anta batu anani men kat no bangatale ambre rafet mo afiki non ngenti million gi nangon ngani million gi nay soni ngi ngam mo xombe ibrahim nani mot xapé nan soni ngi ko ngumé soni ngi ne to xonya est ce que to xol la ñent commerçant ane sra ko man sra ko d'abord kum le mo afrika fa yakan maro ñent sra ko de kebe gi di tan yo objectif de kemal iga fokit mo xol fokit fokit ta xamen mais au cours de ngana milliard ngi ngana million ki lemne lek dafor waga ngana dana calculer ran tu taw yo katman solution de pour que l'omnuku ina fam nanti par exemple en kenin kebe su gaire len ko uta on écran ka bane su golnyana golle ke gadi amuno donc ala urini lenku wala kumbena laurina na kasu tanakina an ko ne angari nan tanan golnya tay afa kasu kan ger sagara en kat mendu o kati famun mendu nanti fofos gadu mo nyani ko sra ko ger fokit murtan mo be o gala fokit kunu parce que sra ko non o gala wa sonin kalle me ki sa kharanga da kharam ngana mboli tsugula tel kane vraiment na tuinda ngari sa refabe nan khalis ki bangar kita en tampia il faut qu'on a qui tuinde clair nan ki khalis bangar kita ni ñok ñaw ngir kita il faut qu'on gana nya ñoki ki nya France ki nya gol ngana ka raso bana il faut ka ngiriya mais maganya nan ngir par ya na khalis ngan ko ne ana ki be gal na de berti jambe nan ko ne jambana na ngari jambana na lemme jambana ngana khalis bo tangana kina ngari ngana khalis su tangar kina ngari na konda clair na ki khalsi be ngir kina ngfa ngiri ñonki ñaw sono me na do bak mun tie no na kina donc na khote anga khote ne bo c'est clair sere sugana kere berta hotel kan inshallah Allah ganno den kan so fanaku ini kundwa na khalsi mutina kay waxine da wallahi biljente yi sefente yi don konte yi anki ngana khalsi da ngana kayna khumena ngana de wona kalkini mumina tan la gir sa refa bi anda nga rien tok tax na ka khalsi xabaram fut mais anda ga khalsi xabaram fut mais ngene kiti nation ke sax dafar est ce que fam aga ya ganu fil gana dang wala gharibani gana dang ga khumena na tambok ne wol fotana batram fil ngana matin khalsi sax ki xawira kal ki de be animo ke de betu ko consacrer sere son zakere mais karam ko gara haragana xembe ko 3 mois bana ki ma le ngana harafa parce que vraiment comme tout le monde ne jiwul ko gilma ngana fay xasu xaxon mami xaxo ke bito mami xaxo ke 2 mois sere dian so 2 mois sere dian so mais ko so ko karaj
seren sono ona sono ona ile ko ona maro ona dulu ko ona fere ko ona tikan ko ona kilmasho ona garu sabne ko ona no mun topine ko ona lokol ni to lo mun ona medrase ni to Ibrahima yo kha kesi kente la ketata dan tan ngile ran kente le mais antel kesi antel kesi le ranger no ko be ko jike no ko na fena be arni on tona ndange ko na fena be fon kesi ne par exemple yeru keta 55 personnes 52 personnes tanker do yumu filli lomu kunyankar ji angana kundiga mangani ko est ce que ngem dam ko provocation ya kam comme aonga jambe ingala mu ko jamba anga andiga meke ago soro ku gara gan provocation yani parce que yaga ngoy soro ngokalla utun lum ndanga hamgari anga utun hari donc anke nyum yaga ngoy est ce que am te deber no provocation ya kam pour kana soro ku provoquer nokko ni go bato ke nokku nanti anangiri parce que katambuchiro bato ke ime ala nyana ndo soro masla igu bokto konkilu katambuchiro bato ke ime soro ngokalla katibuchiro bato iguron tora nyogo no katibuchiro bato c'est comme ça que yo donc abio ke kengo la utni kensun tay kala har kille iga traîner asoro maka ouais mais ke iga tel maki iga traîner iga kala awdu po mais voilà donc kesun safri nyogo tolo korni kanger no ko beko est ce que anke nyimu da en tant que so angana nyi kenko no anto kon provocation nya kam non provocation fait des brèmes il faut que hana kenfo nan provocation fait harbi parce que nte ko nan ti harbi me law kala na ni ji o ko debe lemne be kar yiri do yorna ana ni fouré fait mais agabe yani il me kar fouré ngi mo ari abon fouré 2003 ngi mo ko fabani filana abon fouré no 2003 mais ken 2003 ba ne nan kagata kadi ngi mo kagata fo ba ne jambe ar pro anga nyimru fouré ngi fouré de bertan shiki bien sûr ndiko ngojon no ala na ministre ga ngir fu ndebe tan ci mais tike falle ngi lele ndo ki rek fente bi o gori yoxu ndebe ko sey habib mais ngi kam ko ara wure du ara fu rek so ni ban ngemo sañu ban da so ali habib an andi kenya fam angati ngena ndax bato no xam fa angati ngena ndax no aha ngena voyage na trni ko ngenti gen ke kam mo ke ko ke ko bret donc angana ni fofu de ngana kalle ke kota donc ga ko ngir golle ke bon ko ken toxno ko angana rom duna golle su vraiment haran ngengeri roj Allah kala tout à fait anan ko simunu ko so xonde gana nakara khakar mo on ko ant bana ko mi soron ko nan tan du kër mi xoran gum ko kram mi tan foy so xoran gum ko mir ko foy har ko ta o ga tax lu ko bonni do ngaki ko niti non it du kalifi ni ngeen seven ko amati ngeen seven jama ko do ko wol fatna ngi afoni moto nya afoni ngay fon ngana gari diga menal ngi ko voilà mais il faut qu'on rade na sere provoquer non je suis pas d'accord no funya kono parce que Ibrahim ngana ntil lemne da ngana magari fouré ngi mo ngani filan magde biki ngeri falle ni ngani filo lere mais il me fouré mais amat mu la ngari na le fouré tu vas faire comment anki ngari da nyaga Ibrahim anti gore kin an tanka kinni alanti yeri ni alanti fotana solution to ma ani le ken na magari yalla c'est là que je comprends pas aussi anga moy ngama mais a bien bien kutra wala na xaramundi wala na mbé je sais pas faut de berdanke quand même mais voilà est ce que harsa alantini khunga nagni le dum keso ke gadi ole ko gatini li Europe alant fer nyana ngari ke aga kharangan dono aga fokit dono aga famine dono aga gonyangan dono bon anga non defoni filane bane keno kuimia bane jellum ko khatamona fiskare moi je suis pas d'accord comme on dit fanagi na khalfin kini lemene afriki anangolnya mo d'accord ken khawla lu ko jogoro métier ken tonga don la yutu goro métier o giron métier on foni ko brendo nya fulu ko brena soni ko bre soni ko mare gran brena jamantan ngu male ni bil mali gari ni gonya tel me ko fulu antala ko wol foni mo so ngunni so tan ni khani kani nya prendi lu ko ken debarni ken defon no ko yimere ko fofo ko zerfo ko est ce que mon intérêt réseaux sociaux gran tongo bangé Allah iban tongo bangante dan no menyatu kebe ngi France mais len ngi gana vidéo de na autour tun ko soro ganna la menike ko sere gare maton ngana vidéo de ke vidéo fa bakati salo ke asu yani gare maton mais o gana de foye nga foye ke rabaka mais ganna menyi kusutu ko bure no no sere nga asu baka wa su baka nini ngi gana siglo lo media ke asu baka mais kinga artom geberiti o bre ko no ganni ke tongo su menyitu no ko ga igana ko na famille kitketa c'est vrai yogoni xawde be ci Allah mo ci xey ngi gir carrière c'est trop chaud pour eux voilà mais on a 90% il m'a défendu comme il gana arrière il m'a défendu comme de ken kako angana fosren ko na fobren kako ngel ko no gura il me défendu comme parce qu'il gana arrière igoti kinya foye ke sefen kara ma rangu jongi ta sugi ke hatta en folnge nyan ketin ke angara foye ke kele raja angara kombe sata nyamin limna bane de baka gatel mire gatni mularina alphabet ina alpha voilà olum mun treberne anter le ngey mu waari ngeer saxe fa ban debar ko
anyi mina fa arang manda lettre an kanto tracatre mais ibe gari ranga 29 ans allah ñu xaranga mangara à lettre en tout wallahi gratuité ni ñade rek mais inta xare ido on faut kita on xaranga donc or kin ko ni da gelli ga kara on lu lu xaranga karim bu xaranga no ko gabe o gari wor gari ga xara gari iga ko jalin donc wacce o to nga kleke to na fonko kibe o gasono ngir ko yo harsa bon atke o nandangi kenketo onantangi nokotana fube geno ko wotti animateur ngananga voilà animateur radio Dambe FM donc d'ailleurs au Dambe FM spectateur su konini et ado ewa responsable ma président Yaya Gakou donc o wa encourager d'ailleurs donc o wa trenkano wa faid et donc Dambe FM a expliqué da anya animateur Dambe FM mendu parce que arnya on keke nyume tafna ndisuma par exemple ando radio tana radio begeno ko radio jagli ndisuma ndi a cinkon dinante par exemple radio tana ko du wari ani Dambe FM animateur donc ali Dambe FM mendu donc Dambe FM ngare mo gombe radio ani gelli Dambe FM a discours ngi parce que gelli ndo mey sal gameto ngo Dambe FM mo amini kuntu ndo jije mey sal ani meto ngo meito mais yani la ouais donc mali le dal meto ndal meto parlement ouais gelli ngaro ju kitrin kana ntike radio na lingira ngo tala ntike radio na lingira ko tayo ko ya ga ko parlement invité planète musique balem kanji ndaka touche ngara ga touche atenda mu imulidi ni mina le na question d'entente posée no balem daga nalo Dambe FM ki balle me kanji invitation ki ani tike falen ya gitinda nga interesse ni mulongo li tamé ko mais meñatu nant ya do meyni fete non meñi kam émission ke no rawi ci balla tela fa tike falen ngay o duudi ngati meyni ya giti fa manum karantu no il faut kana ko plateau ki akam ako de bay kesu ge jamon est-ce que voilà ha nzere ni meya ki meña ngeni meya meysal ndar ñi ndaan fam ni ngar akoro ngi niya aga digamen ko nak ni ni se xamul anda so xamul lan dari lene ngi sere be ngi digamen ko ta c'est fini asra bon donc émission ko ko sawut kundo planète musique donc comme ngir ko ndam ko be har ba ngi programme ki kilu ko fila culture à jeunesse donc ndo artiste ni ko ando donc émission ko xoro a xoro maka ngi mara xoro maka garem a xoro donc duna su mur yu trinkana ko ngam gatu dum ko mo wala bo ngano ko be ngatu dum ko su isu gam ko ri i sunali sigi ngim kam mi mama xani fo ko wi xati gana wi mama ando am fu gebe ko kat soro ko ila wasira ko na iga sere na mako yo lokunda ko soro asro mais radio ngolé arni ñaga parce que tanti maxa en plus soninko fofo ga fonnogonya ngegalant kon tan get kemul non get kemul mo artiste ni kuri kanu ci nganari ngosoro nyankandi ni ande ngosoro critiquer nande fotana nyande angari ngakere ki sosuguli nganda ko parce que nyen chefu nyen ki invité ane gari ngi invité andi ngi invité fois comment pourtant ngari ngi debe andi andi il va faut ega manangam de invité parce que and fois wori parcours angam ngari ngi invité donc angana il ken ka to ko woli ngana barman an kun ko mais haraga ni nok bure ndo wax on ko no mais artiste ni kuri ngi programme na ngi parcours na artiste nyakam iri donc o to ngana yogo ne xiri taxdu ngere parce que vi ki gari yogo ndo go ngiri parce que njega na ni sever très soxbare na sivena ah non ngana ngana parce que lanta akil kun premier faut que na siva ngana sive so angar fofoko parce que ngana soxere ngorda terniere entele ngere ciboy bravo nya fon gungu anga kebe ko na kota mais ngaga kebe sabana ngela dina marke saba donc on kena su sivena c'est so haranga digame be ko ngana ngori dara ni kun lengam no ko no donc kenya ni konundi donc c'est angro golle su ibrahim igana entre nanglanta mo ko maghribi mais est-ce que aro odugori artiste ko bena ngeni invité Dambe FM tiken fala ngemission ku ou chef geberitme et ou dog geberitme dogoyen parce que ça fait dogoyen ou dog geberitme et artiste ngon yimur ko nanti anga fin ko deber mo be journaliste a ko fe am danga sere dranto ko na nyumoto ngismana nga digam ko gono muko e nanti anga deber mo be journaliste a ko fe anni ande dure ya gante ya annu man fo jabru ko kan nanti parce que nanti anga kesen ko ben pos ni amra ko pos ni ya ngot soni ngel ko do Brahim ken fet ko artiste bana angro gollesu
parce que be gana hari be gant foto ngi ga fofu faman Ibrahim ni media nya fayni direct ngi film fayni nti balo fonni kan keni media bana fa do reportage Jean-Jacques Bourdieu diga men dangi ngi non mais ko tout mulo ñetti la bini pourquoi quand ngeen critique wallahi est-ce que ngela ko Mauritanie na raga siganat ministre na raga wala ko no amber ko sante ko so démocratie non pourquoi ministre ndan gare ministre yi tan soro ñamran mais pourquoi soro ngala ki telen tikra na ko no wallahi ministre de gare ko président de gare ko et vidéo ni debar alma bakki ba mais ta xaki na gant mulana wara agat foko ngam mulana wara c'est normal Ibrahim ngana ko gollu soro ko rasukona il ko nan tartisi no ko yogo ndaga karanya no ko yogo ndaga karanya donc ntinke c'est sous un comportement qui gamo mais qu'est-ce que angir kibe debri parce que ngana fay Ibrahim artiste ko anci yani soroku jofarme yanka soroku den yanka soroku kaneka wallahi kan carrément ton kina kinga c'était yani soroku jofarme et puis yanka soroku den kane parce que gana torongo soroku no parce que jama be gadi batte a mettre soroku ko batte harametro président batte ken jama gana torongo aja ana fa artiste ni siki fofo di jama kun jama ni siki torongo c'est bon ouais wallahi donc il faut qu'il a mais de dungene mais certains ni ka kitadi ya gam nya artiste ni ko mbiri nyim no nanti donc nga digam be ko digam khafuni nyande ngu fasoro hay banande ouais parce que d'ailleurs ken no ko engrais haybe ke vérité hari en dernière émission ñogo ko ngor ko bon am wuji nga artiste dran to ko xan lo artiste ñogo andi trindi ben ga tang ko yimu bremo ko wala yimu vie personnelle on a vie personnelle est-ce que kun questioni angane ñu poser ne ko angar no xobe ko antakanna anga fo ñogo kon sere ñogo question ñogo poser serenga a vie personnelle nga e wa do forcément agant mu le nanti jama kena kentu donc voilà ku kenno ko yo Ibrahim ngoto ngor no nya fam ko ma ke shiwawri ngigla kono anki ngartiste danga ado jama ngala me fam anga nya artiste c'est fini non Ibrahim yerane anki nya ngara ngundige anki Ibrahim jala nya ngara ngundiga bon na exemple ba nekna kesi nga taw no télé krim den sama radar nya do Barcelone il 8 millions de dollars agré tribunal mais ngi radar de ki fa ko ka 90 euros pourquoi dis-moi pourquoi il a ka ngalen ko tere ga mi ga ngalen ko tere parce que personnalité c'est normal ouais parce que duna moment fo nyana maka aban fo fi duna moment fo nyana maka il faut ka garga no bana ina toi est-ce que président le gana ya harteli geno ba do ko ga geno est-ce qu'il y a pas est-ce qu'il a enquête to gar rencontrer non durant le zoom garo gol nyanga durant le magana ana sere to gar ko donc soninke atande chakia Ibrahim Diallo mais garen kama non il faut kana to ko kibi ga Ibrahim kin konda ko mene mari de katin kibi ngesh mo fun kibi chen kia Ibrahim Nukunda c'est tout to ana maganya garen ana maganya garen et puis artiste ku be yimme do ko ngi di batte ngel kebe ko magare jogi la ko hartele ki magare jogi ngel kebe ko nda ko le nyako ni dan do antiki akama ni bila émission ko tout ta yi lerino wala yi lende be na après artiste be gana tinde gare nya jogi na prof ni magandi ngi ngana nakari ngi nakari te ngi tanda fofu la prof ni xabagadi prof xot ngar xabe ni be gana jogo sun terega angro golle su mais c'est normal ngi ma xere ndefonti noko be harsa artiste ko noko dambe fem noko ke est-ce que anke nyimda comme Dambe FM antekana anke sonku iga sorongurnin iga artiste ngurnin Dambe FM parce que l'enkota ibega ko peut-être Ibrahim Diallo mo ko ke artiste wetinga ngani invité ngana ri bon peut-être personnalité ko ban kha artiste nuko parce que le fin artiste nuko est-ce que antekana len kan question ko benangi poser ni iga soro ko gurnin bakanko ken ala yana directeur ki nga ngona ya ko far kenga parce que ngiri radio ke ta ko tan to so radio ke aro mamme be war materne ko mamme war fotla be ngiri radio ke ta ko tan tan ngoli do hakati donc a mari donc on sofo mu go ay ki kona imira mi kon nan mais on sofo mu gi kona imira donc kendi parce que nyim ba na radio ko nañ Ibrahim har nga kaccu ko attaqué nga frère mo ngir suro sako sino get gil ni ga ko kube ngi fa artiste mari nyim ban nga radio ñu ko tan digam kube ngi kon angi ngam ya na ro wol sino na ta na rek gil nga na frère ko tan man ngam frère ta to ba oui mais engrais jamanya fu ngeen fofo donc alanta njaja déjà question yo ko ni ngi ngamul ni poser ci ngi war ci kunya u fi ndabo parce que ken fait feeling non parce que kewuri no sunan jare ko il faut que kuna famba Ibrahim c'est pas on a refait wallahi awuri no sunan jare ko yel Ibrahim ga fo bren kam mak parce que vraiment ngem fo bren kam population mo nga dambate vraiment nan xawrana anan ko kiltre gi harake nyim gumanya kiltre gi ngem koy soro ana nyangara grino gube ngana grino mais ki killo o suba kilo gorbana ki kembe to nanti ki ana killa ki ngem koy soro c'est tout